रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बलद लिख कर किसी छोटे बच्चे या नौमौलूद बच्चे को बांध दे, ये बच्चा हर आफत और रोने से अमान में रहेगा। आए सूरह बलद सुनते हैं। يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو